Okay, sige. Nasaan na? Teka muna. Top. Tali na, tali. Kim! Lumapit ka dito, Kimberly. Liga dito. Maganda ang premyo. Tali na. Ate Giselle. Kim! Chris, bitawa mo yan. Sabi mo kay Marlon. Bigay mo muna yan! Dali, magna-negosyo tayo. Kita ka rito. Joanne, syempre kasali. Bakit nandiyan si Joel? Ria, sali. Micheline, Josel. Hindi na. Okay, kaya dito. Hep hooray tayo ulit. Kuya Ferdy, tumali ka. Hep hooray. Sali na, go. Pwede. Kanina ko pa nga tinatawag eh. John. Yan. Oh, sige. Ang premyo dito yung bigay ni Tito Junior na 200. Okay, ha? Galingan nyo. Huwag kayo. Kim, tumali ka dito. Dito ka. Si Ate Ria daw sali, o. Ate Ria dito. Naku, mukhang yung mga DTI representative ko dyan, ha? Libutin nyo yung mga mata nyo. Tita Susan, gusto mo ba sabay? Mamaya mga tita-tita, ha? Asali. Okay, so syempre, alam nyo na yung hep hep hooray, ha? Alam nyo na yung hep hep hooray. O, sige, practice tayo. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Okay, yung energy mo. Hep hep hooray. Baka magkamali na naman na. Hep hep Hooray! hooray. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Hep hep. O, sige, practice lang yun. Practice. Ulit. May kasamang tawa talaga. Okay, ready, go! Pepep. Teka muna, bakit FF? FF? O, sige, ready, go! FF! Hooray! FF! Hooray! FF! Ria, galingan mo naman. Ang pinilis, patagal. Energy, congratulations. Hooray! FF! Okay, go! Hooray! Sige, bigyan natin ng consolation. Kuya Ferdy. Oyang. Okay, ito. Go! Hooray! FF! Hooray! FF! Hooray! FF! Hooray! FF! Hooray! Hooray! FF! Hooray! FF! Hooray! FF! Hooray! FF! Hooray! Baka na ba yun? Inasa tawa. Okay. Andali, ibay ko yung kin. Kaya ako iiba kasi taga-menu siya. Punta ko sa joy. Okay, go. Mark Toasty! Ready, set, go! Di pala ito isang oras dito. Gaganon ka naman! 45 minutes ka lang. Long playing yan eh. Dapat, maabot na isang oras. 30 minutes lang eh. Okay, Ate Giselle. Gaganon ka ako! Okay, lapit natin. Okay, ready? Go! Mukhang mga nanay yata mga nanay. Ay, may dalawang dalaginding. Okay. Go! Energy! Pang-load dyan, Tiria, pang-load. Ah! Ginagawa niya! Katulad dati! Iba na lang.
Mamaya na lang sa'yo, Rian. Katulad dati ah. Nakita niya lahat ng pang-gift ko. Okay. Ready, go! Ito, ganun ka ng chip. Meron na. Ganyan din. Okay, ilan na lang? 5! Okay, ready, go!